Yung litira number natin. Laki ng numbering natin guys. Lapit na naman dito. Paulos na. Pero sa taas kasi meron sa taas. Ayun. Tapos na yung taas. Sa baba naman. Diba guys? Konti na lang guys. Konti. Ayan lang. Konti na lang. Konti na lang. Konti na lang. Bigyan lang guys ng bola. Yan wala pa guys. Diyan tayo mamaya guys. Papunta dyan. Ayan. Doon naman yung isang toko. Bila. Shoutout guys. Ayun yung paglang. Isa sa dulo guys. Dito na ako sa dulo side. Dulo-dulo. Matatapos na namin guys. Lapit na matapos to. Ampong unit na lang. Bukas ang deadline nito guys. Bukas. Dapat matapos na to bukas namin. Tapos na ayun guys. Oh. Tapos haba na doon. Oh, sa dulo. Dito wala pa. Ayun.